Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hanta di partangangat tadi bagasa tikyo jalot tama barita na ulisan hatan debata alani taparade marohata jumulo hita martangiang. Damen ini debata na sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Pakulingi mahami marhite hatami ali jahuba debata ama anak doton di porbadia. Asahu botohami ahanani halomohon ni roham si hanguluhonon nami. Mangarade dohami di bagasa tikyon to demi mamangaleo pangatusun na torang dihami. Jalo matang yang nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita na ulisan hatan di debata mangatoy dohot mamakuling hita. Takas mabigiotai sian buku ni panurang Joel bidu tolu ayat 1 ayat 5. Panurirang Joel bidu tolu ayat 1 ayat 5 di bahasa Batak. Mulu di bahasa Indonesia di Alkitab berengotai di Joel 2 ayat 21 ayat 22. Jadi adong haasingon nate di Bibel doh di Alkitab, di Bibel bahasa Batak di bidu tolu ayat 115, di Alkitab bahasa Indonesia di bidu 2 ayat 21 ayat 22. Tapai hutihut masuk non tak surat di sini. Jadi dung songoni pangusehonok kuma to dikku tunasa sibuk gabe manurirangi ma aka anak muna dohot boru muna marnipi ma aka situa muna jala maralatan aka doli-doli muna. Dohot dotu aka naposo muna bawa dohot boru-boru pangusehonokku diaka ari to dikku jala pamasauku do aka partina dao di langit dohot di tanah on mudar dohot api dohot timus na marsi jongjong mubado mata niari gabe hahulumun jala bulan gabe mudar patujolo niari ni haroro ni jahuba na bulun jala nasok kali alai nasa nama jogo warni jahuba malua do ai di atas ni dolok siod dohot di Jerusalem masa haluaun songon na pinarbaga ni jahuba hian jala di tonga-tonga ni halak na maluaido aka najidou ni jahuba ido sahatna salom. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hanta haang gina pinaribot oras ma dihita saluhna. Di partangangata di bagasa tikyon hujahahon di tonga-tongata epistel tuari minggu nagabe jamita dihita di bagasa tikyon epistel tuari minggu di tanggal 2 Juni 2025 sian Joel bidutulu ayat 1 ayat 5. Mingguta hari minggu ima minggu Pentakosta pencurahan Roh Kudus ima haroroni tod di porbadia laos marojahan di padohan ulaun ni tod di porbadia tuaka na porsea ulaun ni tod di porbadia tuaka na porsea peranan Roh Kudus bagi orang percaya akadamang dohot denang nama saulong kita molo pestahonota manang ta pestahon ari haroroni tod di porbadia di tanggal 8 di minggu Juni 2025 takas naing paingot tonau, paingot to kamuna, paingot to kita saluhuna, pabua naung di parbaga jala naung di jajihon debata doi, tutonga tonga ni hita jolma, marhite-hite panurang Joel di jamitata di partanya ngataon, takas di pabotohon, adorang somasai HP nunga jumulu di parbaga jala dusirakon panulirang Joeli. Asa molo masa hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus turunnya Roh Kudus di Yerusalem songun napi napatarna di ulan apostol biduduai nunga di lubahot Jahobai. Jala nunga di lubahot Yesus sih tua kasih seanna molo tajaha di ulan apostol bidu sada ayat walu ngedok Yesus ate na sujadi merek nasida se Jerusalem sojolo roto di porbadia mapargugu ihun nasida asa marhite hoddo di bagasa to di porbadia nasida gabe sitidangi mulai se Jerusalem Sadok Judea Samaria saharo di ujung ni Portibion nang di Yohanes 10 ayat 10 tulu nungga di dok Yesus pabua nek Roma to dihasit tongan suronna jalon nesian amai asa di bagasan ni di bagasat to di aka sisian nai makilalahon padonganion di Tuhani lahu marpanidangion ay marhite to dihasit tongani margugwa kasisiani makatidakon isidu Jesus
tu sadok portibion. Akadamang dohok dinang asa namasa di Jerusalem di ulang ni apostol biduduai naam disuruh rakut Jahuba dui marhite-hite panurirang Joel di bidutolu ayat 1 ayat 5 itu jami tata di partangyang ngata di bagasa tikon asa molidok ulau ahado ulau nito di porbadia peranan Roh Kudus bagi orang yang percaya takas didok Jahuba marhite panurirang Joel di ayat 1 ayat 2 di dok si parjolo marhite to di Jahuba na naing susehonon nai gabe boy manurirangi akka yanakon nihala Israel anak muna dohok boru muna marnipi mana kasih tua muna jala maralatan akka doli muna artinya adong haguguun laho manurirangi idulau ni todi porbadia ya te adong haguguun laho marbarita nauli ay molidok Jahuba usai honokku ma todikku tunasa sibuk ninna berarti akadamang dohok denang sudi halak di parbagade batado ikon majalo todinai asabui maralatan asabui jolmai majalo nipi boy marnida aka pabahenan ni debata mendapat penglihatan boy manurirangi bernubuat imam mulu di padan narobiate ala di padan baru neng takas asaboy hita maka tidak kutuhani ay duduk Yesus moloroto di hasil tongani gabi terhati dakko kita ma terhati dakko na kasisian neima Yesus itu sadok portibion alanya kedamang dohok dinang naing berengota ada semacam revolusi rohani ada semacam hal yang mentransformasi orang-orang percaya dengan peranan Roh Kudus ini. Apalagi mulai dokon di bagian dapar Juliate, usai honokku ma todikku tunasa sibuk. Pengoto nauri pengoto kamu kadamang dohok denang. Pabua dakolat tu aka raja napi nabaki nabe Tuhani mangaleho todina. Ay mulai pada narobi kan tu aka panggonggomi napi ni Jahuba napi nabaki nai di lewat Tuhani todina mangarajai. Asa boy patu pahon hobar tu aka nani halomohon ni rohani Tuhani. Digohi todi aka napi nabaki nai aka panguhum aka raja do sonyo aka panurirang gabe di bagasan ni mangula kaulonna. Asadak kolan tua orang-orang khusus be usai honon ni Tuhani. Jalan nga digohi ini pada naib baru. Na pinarbaga ni Jawa nama do tunasa sibuk. Usai honokku todik kunin. Atong dohok do tuau. Dohok do tuhamu. Dohok do nang tuhita salhukna. Alan ido suatu ngadok kita nama dok mempersempit waso do hagugoon nito di perbedie. Unang gabe tapa mekmet, unang gabe tapa geleng, ya, unang gabe tapa sopit. Si leon-leon ni Tuhan ya teh. Enak udang neng jol memadok, olah di gereja dulu dong. Tot di perbadia. Olah di halak na boy margolosolalia, marbahasa tot di do, adong tot di perbadia. Dang boy dohonot ya teh. Suatu gabe terjadi kesombongan rohani. Ya teh. Mulo tado song berarti kesombongan rohani doi. Jalahita pamit meton si leon-leon ni Tuhani. HP di bata mandot tunasa sibuk. Pangusai honokku matodik kunin. Holanon buhahita olo dohita. Paluasot to dini Tuhani. Mian di bagasang nguluta. Jalaulo dohita huasoan ni Tuhani marhite todina. Jalaulo dohita papatarhon.
pabuana adotor dini Tuhan di hita, gabe tahati dakon ulaon songon nani halomon ni rohani Tuhani. Ondo nagabe suku-suku dia di hamu nang tu hita saluh nate. Laos ipa ingot tonau pa ingot to kamu nak kadamang doh dena. Dangadong di hita si dalian madok. Bawa doau, napugos doau, boru-boru doau, jol mana mek doau, dang bodoh no tete. Ai sudah di dokon, dang persoalan gender, dang persoalan status. Ai gari tu akan aposomuna kepada hambamu, hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ninna debat tadi perbaga do ya teh. Maka Roh Kudus itu kan memandang manusia, nggak memandang gender. Dia berkuasa dan bebas berdaulat, memakai siapapun menjadi alatnya, menjadi alat kesaksian dalam pemberitaan Injil, pemberitaan Kristus itu ke dalam dunia ini. Alani do kedamang dohot deh, nang hau duhota do haulo otta diingani tondi do di pataridahon parsuruon ni tondi ido narik kota tiak kedamang dohot deh, nang. Napa dua hona kadamang doh denang di parbaga debata do tu bangsa Israeli nama lua nasida sian paruhumani ai honabu baru honabura bangsa Israel terutama Israel selatan teh pola dibura nasida honatoru dibain alani pardosauna disuruh si hapori jala manginona sahatu aka binatang-binatang do akalan nasing do tu perangulun ni jolmai alani si hapor nagabe toru-toru tu bangsa Israel di ayat tolu 1 ayat 4 ari ni jahubai si pamasaon ni jahubai adong partinad daun ninna di langit adong aka halongangan adong mujizat-mujizat ninna di langit nasohiabi nereng ni mata nasohiabi nege ni pinggol. Masa di hari ini sasadi di hari ni Jehovah adong ari paruhuman adong ari nama baina halongangan tu sadok akan namar ni dasa alai di si songoni gidok anggoaka na porseai takas do makilalaun hagugoon nito di porbadia di hari ini debata hari Tuhan, maka orang percaya akan tertuntun dalam kegoncangan seperti itu. Ditogu Jehovah kena porsiai di portibina gulapi dia kena masa namasai alai marehite hagugud doto di kuason itu di porbadia nang pedong hahulumun nang pedong aka namasai malua doaka na porsiai ido didok takas di ayat tolu dohot ayat 4 molo pe ari pamasa partinad daud di langit dohot di tanah on mudar dohot api dohot timus marsi jongjong muba dohok matani hari gabe hahulumun bulan gabe mudar songo patujulu hari ni jahuba na bulun jalan sok kali ala yang gua kana porsea na majalo to di porbadia togon ni to di idoi malua sianaka hamauloni Ido didok ati kadamang doa, maka peranan Roh Kudus menuntun orang untuk boleh kuat menghadapi segala kengerian yang ada dalam dunia ini. Mulu pedong aka kegoncangan di tonga-tonga di portibion alayakan naginuhan ni toddi nama jalo to di porbadia takas do makilala sai tu gun ni toddi idui mangadupi akan asa hamauloni parguguan na doi lau makamonakon akan namasai gabedang tahutan jaladang bobonosan
alai hot marsiho hot mulorope aka ragam ni hamaulon dot aka sitaunoni. Alani huaso nito di porbadia, ulaun nito di porbadia menuntun orang untuk boleh menghadapi segala kekacauan di akhir zaman. Ayat tanda-tanda akhir zaman dia temolot aja misalnya di Matius 24 di dok neko joloma sama ya adorang soro hari ini Tuhani di dok nama sama lalo masa maka parporangon ya masa maka nasohabi nereng ni mata jalan nasohabi negeni pinggol ninna masa mai merdabua maka bitang ninna jala malengse madoho portibio ninna alai halak nama jalo to di porbadia na tinugu ni to dini debata malua doi jala margogo mangadu pisa na patuluho na kadamang doho deinang di ayat 5 ulang ni to di porbadia di dok mapargogoihon akan aporseai lau majuhon gowar ni jahuba asa malua halak na maju gowar ni Tuhani. Akadamang doho denang Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita untuk boleh berseru kepada Tuhan. Ido ulaun nito di porbadia, Roh Kudus menyediakan jalan keselamatan bagi semua orang yang berseru kepada Tuhan. Mapargogoiho kita, lahu majalo halua doha nguluani, mapargogoiho kita asa ulo jauh-jauh tu Tuhani. Tot di porbadia ima, namangula di bagasan nguluta. Alanya kadamang doh denang nama saulong kita di bagasan kesuci Yesus hatai. Malua do ganup halak nama jo guarni Tuhani ninna. Ido dok apostol Paulus hati di Roma bidu 10 maka berserulah, percayalah, terimalah. Dakola jojo masuk nate alai, menyerahkan hidupnya, percaya sepenuhnya dan menerima Tuhan di dalam hidupnya. Alanya kadamang doh denang, tayi kok mak tod dihasit to ngado di lehot Tuhani, tod dihabarani yodo di lehot Tuhani, dang tod di tahutan, jalan tod di nahudar, ate, alai tod dihasit to ngado, tod di porbadia do di lehot Tuhani, tuau Tuhamu nang tuhita saluna. Alani ido si pargogo di hita mengadupi akan masa di bagasan nguluta. Ido si pargogo di hita lau marpanidagiyon hobar tu parsuruon ni Tuhani. Marulupulo madaging doktor dita dakola nau, dakola kamu, dakola kita sadok nasa sibuk. Di parbaga de batado iko majalo to dinai. Roh Kudus itulah Bapak Ibu Saudaraku yang boleh menyemangati kita, yang mendorong kita untuk boleh terus bersaksi. Siapa Tuhan? Siapakah Kristus? Apa dan bagaimanakah Injil? Ton di porbadia do, mapargogoh kita di sini. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus. Di Pai Baru Jahuba bahasa ya teh molo taingot di pada Nairobi didok disi marhite-hite bahasai Tuhan mengacaukan komunikasi ketika ada pemberontakan Nimrod yang membangun Menara Babel. Gabedang masyatusan akajoloma namangula lapajongjong Menara Babel. Alai di dalam peristiwa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, marasing-asing be hatanai do luat nai alai budi atu si parhatan. Nya apostel na ginukan ni toddi na di Jerusalem di hati hai. Alani marhite tod di porbadia mangalehon hatorangan do akapangatusion
Boy baga komunikasi ate. Itonga-tonga ni nguluon. Inu laut nito di porbadia. Mamenahi, mangalabohi, aka pakatayoni, dohot aka komunikasi, dohot aka parsarata. Ido na di papatar, Apostol Petrus, di hatihan na nidok, nyak kanatoropi, na deba madok, na sedang mabuk na sida. Alay justru, siyan, buku ni panurang Joeli. Di jami tahun Apostol Petrus itu akan humaliang. Pabuan naong pinarbaga ni Jahu bahiyadui. Naikon usehonon nato dina. Idun waeng nagok. Idun waeng namasa. Ni Apostol Petrus ate. Tu akan natoropi. Gabi boy mula rata na sida. Na pasti akala Jahudi do akala nasing di si. Pitor hato do tarjalo saya te. Alanung ngadong di padan narubi. Alanya kadamang do dedang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Jalo matot di porbadia di bagasan ngulum. Unang tulaki tangi homma suara nito di porbadia di bagasan ngulum. Asa tertata ngulumi, asa terarah ngulumi, asa marhabarani yoko di tonga-tonga ni ngulumon. Asa dapot to hasit tonga ni. Aido laun nito di porbadia. Jala didok ido mangapuli roham, mangapoi roham. Mabarani hoko. Lahu madalani hari-hari ni ngulum. Lau makatidak ko Tuhani di bagasang ngulum. Lau pajong-jok kasih tonga ni. Ikon na ginuhan nito di ido. Ala ni boto masa ulak nai. Tod di hasit tonga do. Tod di habarani do. Tod di ni debata. Tod di ni Kristus tod di porbadia do. Di usehot tuau. Tuhamu nang tuhita saluhuna. Buas do tuhatai mangaleho ni. Jala tu sadok portibiod do. Ala ni dangadong hak ku dan adong hakmu madok hola di gereja dui do adong kuaso ni tod di porbadia hola dia kan namar glosolali namar bahasa tod di do adong tod di porbadia dao unang pasopit si leon itu hani unang urangi unang gabe oruwi hola non bohado tutu olodo majalo idu narikota te olodo pataridahon nang ginuhan ni tod di dang nagabi marag glosolali daw asa hataridan ni naginuhan ni todi daw alay maparbuehon parbu ni todi adong halabohon adong hadameon ya ido marsiadu mabento di adong kerendahan hati ido kan adong toruk ni roha parbuehon maparbu ni todi asa ima pataridahon naginuhan ni todi alanya kadamang dohok denang patarida homma ulon nito di porbadia siat tonga-tonga ni ngulum aido di pangido sianao siak kamu di namar ningot tita manang tarayahon hari Pentakosta hari turunnya Roh Kudus hari pencurahan manang haroro nito di porbadia amin.